ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एवं तांको पिता विजयानंद बा बिजू पट्टनायक को समस्ते जानते। बिजू बाबू साहसिकता और ओडिशा पई अवदान सबुठी चर्चा हुए, किंतु बिजू पट्टनायक पिता लक्ष्मीनारायण पट्टनायक विषय कौनसी पुस्तक विशेष किसी सूचना प्रायतः मिले नहीं। किंतु आज आमे आपणଙ୍କୁ लक्ष्मीनारायण पट्टनायक विषय किछि अज्ञात तथ्य जणाइबु। नवीन पट्टनायक जेजेबापा लक्ष्मीनारायण पट्टनायक 1875 मसीहा जुलाई 1 तारिख जन्म ग्रहण करथिले। गंजाम जिला भंजनगर ठारू 2 किलोमीटर दूर रे थिबा बेलगुंठा ब्लॉक अंतर्गत नुआ गाँ रे तांकर जन्म। ये हेउछि सेही गाँ जेउठी बिजुबाबू एवं तांको बापा लक्ष्मीनारायण जन्म। शिक्षा दीक्षा सबुथिरे बेस आगरे थिले पट्टनायक परिवार। स्वतंत्र भाषा भित्तिक राज्य गठन रे लक्ष्मीनारायण थिला विशेष भूमिका। लक्ष्मीनारायण पिता जगन्नाथ पट्टनायक ब्रिटिश शासन समय जड़े इंजीनियर थिले। तांको पिता दलित बंधु पट्टनायक गंजाम पई हैदराबाद सेनार निजाम दायित्व थिले। पट्टनायक परिवार आरंभरू ब्रिटिश सरकार सहित जड़ित थिले। बिजुबाबू पिता लक्ष्मीनारायण पट्टनायक बापा जगन्नाथ पट्टनायक 11 जन पुत्रंक मध्य थिले पंचम पुत्र। पारला महाराज कृष्णचंद्र गजपति से देवान भावे कार्य करुथिले। लक्ष्मीनारायण भंजनगर तांकर प्राथमिक शिक्षा समाप्त करिबा परे खलीकोट कॉलेज रु इंटरमीडिएट शिक्षा ग्रहण करथिले। 1896 मसीह माड्रास कॉलेज रु बीए, 1904 मसीह सेही विश्वविद्यालय रु बीएल शिक्षा समाप्त करथिले। एहा परे विचारपति भावरे बंगला ओडिशा सरकार न्याय विभाग रे से जोग देइथिले। 1930 मसीह से पुरीर सबजज पदवीर अवसर नैथिले। तांकर सेवा पई तांकु ब्रिटिश साम्राज्यर सदस्य बा MBE प्रदान करा जायथिला। मु एतिकी जानी सी राइट लुहर सी इठे थांती लक्ष्मीनारायण पट्टनायक आउ बहुत लोक पाखक आसुथांती बोली कहउथांती। सी लेखुथांती आउ से कोर्ट रे मध्य तांकर बहुत किछि कार्यकलाप थिला। एई घर होची लक्ष्मीनारायण पट्टनायक बिजू पट्टनायक सांगे आमे आसीचु। बिजू पट्टनायक ए घरठे तांकर जने खुड़ी थांती, से खुड़ी के देखा करिक जांती। नवीन पट्टनायक आउ बिजू पट्टनायक एमान को पृथ्वी सारा और ओडिशा सारा समस्ते जानते। एथरे मध्य हमर अंचलवासी समस्ते जानिचंते, किंतु तांका बापा लक्ष्मीनारायण पट्टनायक तांका विषय आउ एते के जानि नाहंती। से पीढ़ी गलानी, बहुत लोक पुराना लोक बहुत पळै गलेनी, तेणु तांको के तांकर आलोचना विषय मध्य आसु परिसर को आसु नाही। वर्तमान तांका समय जो लोक थिले से लोक सब पळै गलेनी, तेणु तांको जने मन पकेया जानिया विषय आलोचना करिया लोक नाहांती। बर्तमान बहुत कम बयसर पिला माने नवीन पट्टनायक और बिजू पट्टनायक को समस्ते जानिचंती। से आसुथिले एठरे बसुथिले, से आम बयसर लोक माने बा आमठू अधिक बयस लोक माने तांको जानिथिले। आउ एई घरटा होची किंतु एक्चुअली लक्ष्मीधर पट्टनायक रहउथिले। बिजू पट्टनायक से बेले बेले आसंती एठरे मिसिया को तांको। अध्यापक जीवन में पदार्पण कला पर जहाँ मु पढ़ी एवं जहाँ पिला पढ़ाऊली, लक्ष्मीनारायण पट्टनायक थिले आपणकर पारला महाराजा देवान थिले। से समय से जड़े उच्च शिक्षित लोक थिले, व्यक्ति थिले। तांको बापा हूँ जगन्नाथ पट्टनायक, जी कि जो भंजनर घाई जो तैयारी है रसलकुंडा रिजर्वायर, से रसलकुंडा रिजर्वायर तैयारी हेले तत्कालीन इंग्रेज सरकार तांको पालासारू डाकी जगन्नाथ पट्टनायक, जी कि लक्ष्मीनारायण पट्टनायक बापा। तांको पुत्र होउचंदी आपणकर बिजू पट्टनायक। लक्ष्मीनारायण पट्टनायक थिले पारलाखंडी महाराजा कृष्णचंद्र गजपति से थिले देवान। एवं स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन प्रसंग में लक्ष्मीनारायण पट्टनायक जो भूमिका थिला, विशेषकर जो भाषा आंदोलन तत्कालीन समय होता से जिनटा लोकलोचन को आज पर्यंत आसी ना। विशेषकर जिते दुई थर गले पारला महाराज कृष्णचंद्र गजपति गोल टेबल बैठक जोगदी आम ओडिशार दाबी को उपस्थापन करने गोटे पूर्णांग उत्कल को गठन करने प्रथम थर जो जाइंट, सी प्रथम थर फेरी तापर देखिले जे इंग्रेज सरकार जो निष्पत्ति नेले दुईटी जमींदारी भितर गोटे है पारला जमींदारी आ गोटे है आपणकर जयपुर जमींदारी। जयपुर जमींदारी रहीगला आपणकर ये आपणकर ओडिशा रहिला एवं पारला खेमुंडी जमींदारी को ओडिशा रे बाद दियागला। सेटा बहुत व्यथित करथिला पारला महाराजा को कृष्णचंद्र गजपति को।
ସେ ଟିକେ ଅପସେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ରାଜା କାହିଁକି ଆଜି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମର ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ରାଗାରର ଚାବି ସେ ମାଗନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ବେଳେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅବସର ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପାରଳା ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଡେଲାଙ୍ଗ ଜମିଦାରଙ୍କ ଦେୱାନ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 1931 ମସିହାରେ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିର ମହାରାଜା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲଣ୍ଡନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଏସ୍.ଏନ୍. ରାଜଗୁରୁ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। 1938 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରୁ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପାରଳା ରାଜାଙ୍କ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ବାରବୋଚରେ ରହୁଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଉତ୍କଳ କେମିକାଲ୍ସ, ଉତ୍କଳ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଚାର ସମିତି ଆଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ସ୍କୁଲ, କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭଳି ଅନେକ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏକ ସମୟରେ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସମର୍ଥକ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମହାନ ସଂଗଠକ, ଜଣେ ଭଲ ରାଜନେତା ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶାଲତା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କଟକ ଆସି ତୁଳସୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଭାବରେ ଅନେକ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ। ଆଉ ତା ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। 1941 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ଆଉ ପାରଳା ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଦେୱାନ ରହି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କାମ କରିଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗର କଲେଜରେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏପଟେ କଟକରେ ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଘର ଆନନ୍ଦ ଭବନ। ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି। ଗୁରୁଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ପ୍ରଖ୍ୟାତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତା ଭଗବତୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମୁଁ ଗୁରୁଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି। ସେ ଏକାଧାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ସେ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପାରଳା ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଅବଦାନ ଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରା 1931 ମସିହାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେତେବେଳେ ସେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାରଳା ମହାରାଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆମ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉତ୍କଳ ସମାଜ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନ କହୁଛେ, ତାହାର ତତ୍କାଳୀନ ସେ ଉପସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ଥିଲେ। ସେଇଠି ବିଜୁବାବୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏଇ ଘରେ, ତୁଳସୀପୁର ଘରେ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ମାରକ ହେଇଛି। ଏଇଠି ନବୀନ ବାବୁ ବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଯାହା କୁଆଡ଼େ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳା ବା ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତେ ବିଜୁବାବୁ ଓ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ହେଲେ ନବୀନଙ୍କ ଜେଜେବାପା ତଥା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିପାରିଛୁ। ତଥାପି କିଛି ଉଚିତ ଓ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଭଞ୍ଜନଗର ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ କଟକରୁ ବିଭୂତି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।